Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter l'exercice 5. Donc le principe de fonctionnement est le suivant. Le profilé est disposé manuellement entre les morts des étons. Profilé, c'est le profilé. C'est une barre métallique disposée manuellement entre les morts d'un laiton. Adom les morts d'un laiton. Elle est détectée par un capteur P. Capteur P ou détecteur de présence du profilé. يعني إلا كان البروفيلي هنا غادي يكون هذا لو كابتور هذا actionné. Le capteur P est actionné. La mise en marche du système est commandée par un poussoir M. Bouton poussoir M pour la mise en marche du système. Et pourra s'effectuer uniquement si les 4 actionneurs sont en position rentrée. فوقاش غادي السيستم يدير la mise en marche اللي كانوا عندنا لي فيران لي 4 فيران en position de recul يعني راجعين كلهم للور يعني كلهم داخلين يعني في لا غونطري يعني شنو معنات انهم في لا غونطري يعني الكابتور دي 0 اكسيوني الكابتور A 0 اكسيوني الكابتور B 0 اكسيوني والكابتور C 0 اكسيوني دونك الا لاحظتوا هنا عندنا الكابتور دي لي كابتور دي ولي كابتور A différents على لي كابتور ديال لي فيران سي et le verran B لأن هادو نورمالمون دي ديتيكتور دو بوزيسيون ولا دي كابتور دو بوزيسيون أما هادو نورمالمون نديرو لأنه إلا كان كابتور دو بوزيسيون حتى هو راه يقدر المور ديال ليطو يتوشي البروفيلي ولكن هذا مكاينش أنه راه مزير غير يتوشاه راه يقدر يبقى مرخوف. Donc, pour s'assurer que le laiton est bien serré, il faut mettre un capteur de pression. Capteur de pression. Donc, on va régler le capteur de pression en fonction de la force de serrage. Il y a une liaison entre la force de serrage et le capteur de pression. Et le réglage d'elle. Donc, une première coupe sera effectuée afin de dégauchir la surface de référence si un profilé est présent. يعني le profilé est présent. أول opération غادي نديرو أول coupe غادي نقطعو بالسي دونك هي غادي نقطعو داك لابارتي اللي هي كانت عندنا شي اون بارتي اللي هي ديفورمي باغ اكزومبل عندنا شي فوسيكير إيسي عندنا ان فوسيكير هنايا فضروري نقطعو ديك لابارتي باش يولي لنا البروفيلي إيكار. دابا بريزون عندي واحد لابارتي هنايا مثلا فيها شي واحد لابارتي هنا زايده مثلا ديفورمي دونك ضروري خصني نقاد البروفيل ديالي نجيبو إيكار. دونك ديال لا بروميير كوب دونك انا غادي نبلاصيو هاد البروفيلي وغادي نسيريو ليطو سي غادي تسير ليطو سي ونافونسيو الفيران دي افيك هنايا لو موتور دو سياج اي اون مارش تنقطعو هذاك لابارتي اللي هي فوسيكير وعاد غادي نبداو لوبيراسيون اوتوماتيك. ابري ce premier tronçonnage يعني هاد الترونسوناج الاول لو بروفيلي سورا افونسي دان با بار لاكسيونور A يعني le profilé sera avancé d'un pas par l'actionneur A. يعني من اول حاجه غادي نديرو خصنا دابا قادين البروفيلي ديالنا دونك غادي افونسيو هاد البروفيلي بار هاد لو فيران A ولاني الا جينا دفعنا الفيران في الاول A والبي ديسيري كان مرخوف شنو غادي غندفعو غير الفيران اما البروفيلي ما غنقيسوش دونك الفو سيري بعدا هاد البي لي طوب بي الفو لو سيري sur le profilé ومن بعد عاد غادي نافونسيو لو فيران ا ندفعو ديك الساعه البروفيلي بلس لي طوب بي بجوج بهم غادي ندفعوهم باش تكون عندنا افونس ديال البروفيلي ولينا البروفيلي زايد لهنا مثلا حتى لهنا هاديك الساعه نقدرو نقطعو المورسو اللي بغينا. دونك ابري سيراج دو بروفيلي دون ليطو بي دونك حتى نسيريو بي عاد ندفعو ليطو عاد ندفعو الفيران ا
Pour toute action de tronçonnage, le profilé devra être serré uniquement par le vérin C. Donc, باش نقطعوا هذا البروفيلي غير سي هو اللي خصو يكون مزير هو اللي يكون سيري اما بي خصو يكون ديسيري ديك الساعه بي الرول ديالو غير كيوصل لنا هو الأ كيوصل لنا البروفيلي اون فاس مع السي pour l'opération de coupe. Donc une fois وصلناه دونك خصنا ضروري نديسيريو البي. Le cycle pourra se dérouler soit en marche automatique, tant qu'un profil est présent, soit en marche cycle par cycle, ce qui nécessite une impulsion sur le bouton poussoir marche pour chaque cycle. Donc, on a un système, on a un commutateur, et mode marche manuel, ou là, mode cycle par cycle, automatique. Mode automatique, cycle par cycle, ou là, manuel. Non, cycle par cycle, il y a manuel. Donc, cycle par cycle, il y a manuel. Il y a cycle par cycle, automatique. Il y a automatique. Il y a marche auto. Automatique. Donc, cycle par cycle, il y a on appuie sur le bouton poussoir M. Donc, on a deux positions. Il y a automatique. Il y a le profil avancé. À la pièce. Ou les avancé. À la pièce avancée. À la pièce. C'est automatiquement. Ou là, pour le marra, pour chaque coupe, je dois appuyer sur le bouton poussoir M. Pour le marra, c'est appuyer le bouton poussoir. Mais le coupe ديالي غادي نولي appuyer le bouton poussoir M. Donc des modes automatiques et mode cycle par cycle les voies manuelles. Réaliser le graphe 7 d'un point de vue système. Réaliser le graphe 7 d'un point de vue automate. Et la troisième question, modifier ce graphe 7 en implantant un compteur qui permettra l'arrêt du cycle après avoir copié 10 pièces. Donc, بداو بالأولانية réaliser le graphe 7 d'un point de vue système. يعني هو الجراف 7 niveau 2. Donc on a l'étape initiale et l'étape de repos. يعني كل شيء en état de repos. Les vérins en position de recul et le moteur est à l'arrêt. Donc lorsque j'appuie sur le bouton poussoir marche et les 4 vérins sont en position de recul, D0, A0, C0, B0, et il y a présence du profil B, P. Il y a présence, capteur de présence du profil P. Donc, on va activer l'étape 1. Donc, on a l'activation de l'étape 1. À l'étape 1, on lui a associé une action. L'action هي C+. هذه في الأول خصنا ضروري نديغوشيو هاد البروفيل ديغوشاج. دونك انا خصنا نسيريو السي ونقطعو هذاك المورسو اللي شايط. دونك نسيريو السي اون فوا سي وصل ليطو سي وصل البوزيسيون دو سورتي ديالو فينال سي 1. دونك ديك الساعه شنو غنديرو اكتيفي لنا ليطاب 2. دونك غادي دينا دي بلس لافونسمون ديال دي l'avancement du vérin D et marche moteur de coupe. Il y a des KM. Donc, lorsque le vérin atteint la position D1, ça veut dire شنو؟ بأنه la coupe est réalisée. يعني أنه نوصلو D1 قطعنا. Donc, غادي نديرو ديك الساعة recul du vérin. Donc, le vérin خصو يرجع D- et recul de C1. Recul ديال الفيران C1 pour desserrer le profilé et le moteur KMA il est toujours en marche. Lorsque j'atteins la position D0,
ça veut dire que le vérin est en position de recul. Donc je dois éteindre le moteur du C. ضروري نطفي الموتور ديال السي. رجعنا. Donc on va le positionner وصلنا D0 et C0 يعني l'étau C est desserré et que يعني le vérin D est en position de recul. Donc d'ici je dois B+, donc je dois serrer le profilé par l'étau B et lorsque j'atteins la position, le vérin atteint la position B1, donc on a avancement du vérin A. Avancement vérin A A+. Il y a un A+, donc lorsque le vérin atteint la position A1, active à l'étape 5, donc c'est recul de B-. Et serrage de l'étau C. Serrage jusqu'à la position C1. Jusqu'à la position. C1 c'est un capteur de pression. Jusqu'à la pression désirée. Pour l'étape 6, donc il y a un avancement du vérin D pour le couple et démarrage du moteur. Lorsque le vérin atteint la position D1, ça veut dire que le profilé est coupé. Donc le vérin doit retourner à sa position initiale. Donc l'étape 7, on a recul del T1, recul del C1 et le moteur marche, il est encore en état de marche. Lorsque le vérin atteint la position D0 et l'étau est desserré, est totalement desserré, position C0, donc le vérin de l'avance recule jusqu'à la position A0. Donc on a fait le retour, on dit deux choix. Soit marche manuelle, il y a cycle par cycle. Donc le vérin atteint la position A0 et marche cycle par cycle. Et que le profilé est présent. Donc je dois retourner à ma position initiale. J'attends en appui sur le bouton marche. Si هنايا نقدر هاد البي هذا نحيدو هذا لانه ديجا راه عندي بي هنا كاينه نقدر نحيدو هاد البي علاش نزيدو دونك هاد البي نحيدو صحيح ماشي غلط ولكن ما عنده حتى شي ضر دونك سوا عندي مارش اوتوماتيك اللي هي اوتوماتيك A0 ديجا راه من عندي الريكول ديال A1 راني خص تكون بوزيسيون A0 اي هادي هي بي et présence ديال البروفيل دونك je dois retourner à la position 3 شنو فيها يكون عندي السيراج ديال بي et ainsi de suite من هنا غادي نبداو من البوزيسيون اما هاد الثلاثه اللي درنا لي زيتاب الاولانيين هادو غير بور هادوك اليميني ديك لا بارتي فوسيكار. Donc réaliser le GraphSat d'un point de vue automate. Donc on va le voir sur le diaportal. Pour la troisième question, modifier ce GraphSat en implantant un compteur qui permettra l'arrêt du cycle après avoir coupé 10 pièces. Donc normalement, il a pris 10 coupes, c'est-à-dire التقطيعات. Donc هنا خصنا نزيدو واحد الكونتور هنايا. Normalement غادي نزيد هنا كونتور في ليطاب هنايا ا موان. On a l'activation de l'implémentation.
C plus 1. Donc C reçoit la valeur C plus 1. Et on a ici une comparaison. Je dois ajouter une comparaison ici. Donc C égale à 10. Mais C inférieur à 10. Pour la remise à zéro du compteur, je peux la mettre ici. C égale à 0. Donc on a 6 C inférieur à 10. Donc je dois sauter vers l'étape 3. C égale à 1 jusqu'à 10, jusqu'à 9. Donc je dois boucler. Si C est égal à 10, donc je dois retourner à la position initiale. Donc c'est le graphe 7 niveau 2 du cahier de charge de l'exercice 5. Donc هادشي اللي كاين بالنسبه l'exercice 5. Donc je vais l'exécuter sur le logiciel TIA Portal. إلى دار لكم الحين إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.